आम आदमी पार्टी जो प्रार्थी अच्छा से निश्चित भाव में जड़े भिजनारी होते से गणतंत्र को बुझुवे एटी सामाजिक मूल्यबोध को बुझुवे से गोटे गोटे लोकर पकेट्र खर्च पकेट्र ओजन केमती भाव से निश्चित भाव में जानते तेणुक ये सबूर विषय वस्तु आम आदमी पार्टी गरीब लोक आरंभ कर धनी लोक पर्यंत समस्त आवश्यकता को बुझी आम आदमी पार्टी जी प्रार्थी हम से निश्चित भाव में आगामी दिन में पुरी की शीर्ष स्थान नहीं पहुँचे। दिनक दिन पुरी रे राजनैतिक ताती बढ़िबारे लागिछि। गोटे पटे बीजेडी सुनील महांती एवं अरू पट्टनायक एवं अन्यपटे संबित पात्र एवं जयंत षडंगी एवं कांग्रेस प्रार्थी तालिका खूब शीघ्र घोषणा होगा जाऊँगी कि आम आज आसी पहुँचीचु पुरीर आप कार्यालय आम सहित अच्छा संजीव महांती जे कि सभापति। तेरे चलतु राजनैतिक माहौल विषय सहित सीधासला कथा आज्ञा लोकाल टीम के स्वागत करुच्छे। धन्यवाद। पुरीर राजनैतिक माहौल को केमिति देखुछन्ति आपण? देखो पुरी एक ऐतिह्यस्थली यह विगत दिन में समस्त लोकंर से सरकार आरंभ कर बुद्धिजीवी से गोटे गोटे स्टेटमेंट है यहाँ को एवं पर्यटन स्थली भाव में ग्रहण करागला जार फलस्वरूप आपण मैंने देखुं पुरी रे राज्य सरकार लगातार ये बहुत गुड़ी प्रोजेक्ट कर पुरी रे एयरपोर्ट होती बर्तमान रास्ता घाटर उन्नति तार कारण है पुरी गोटे आगामी दिन में गोटे बिजनेस हब गोटे स्पिरिचुअल टूरिज्म गोटे प्लेस तो ये बहुत गुड़े स्कोप देखा जाऊँगी। तो ये समग्र भारत वर्ष में मे भी जदि आम इको फ्रेंडली जोन जदि कहवा ताले आगामी दिन में सेटा पूरी भी मे भी सेटा हो पारे केंद्र सरकार हुए राज्य सरकार हुए तो सेटा हो पारुछ कारण ये प्रतिदिन लक्ष लक्ष भक्त आसुँच जगन्नाथ को दर्शन पाइका जगन्नाथ है पुरीर माने ओडिशार प्राणकर्ता तो दर्शन को दर्शन है ता सहित जेहेतु समुद्र पाखे रहा तो से पर्यटन क्षेत्र को आपणले कोणार्क रहा सेपटे सातपड़ा रहा तो ये गोटे बहुत बड़र विषय। तो ये बर्तमान राजनीतिक स्तर में पूरी एक्चुअली डेभलप हवा कथा आउ बहुत जल्दी हवा कथा सेमिता नुह जे एत वर्ष अपेक्षा करने कथा आम जोटा कि विजु जनता दल सरकार आज की 25 वर्ष हो रही तो पूरी विषय ए मन पड़ू बीजेपी तो प्रथम नाला बीजेपी जो मैंने भी बीजेपी 8-10 वर्ष हम बीजेपी आसला तेणुक परवर्ती से किसी कम कर तो ये मिलित प्रक्रिया कम करने दरकार ताहा होची सबुठ बड़ जिनस कि राजनीति स्तर में दुई दल जाक गोटे ही कम कर जिते पब्लिक जिते भोटिंग को जाऊँगी से जहाँ को भी भोट दब जन को देला भाया लगुच तो वर्तमान स्थिति है आम आदमी पार्टी से निजक ये भाव में देखुची कारण आम आदमी पार्टी कोर वैल्यूज है लोकंर मौलिक कथा कहवा जदि सरकार खाली डेवलपमेंट विषय कहते इंफ्रास्ट्रक्चर विषय कहते तार सबुठ बड़ रिजल्ट है जे लोक केमती खुशी रे आ लोक खुशीटा कौटी ना लोक जो रोजगार पाइबे लोक जो भल खाइबा पाइबे लोकंर स्वास्थ्य व्यवस्था भल रहिबो तो लोकंर ऑटोमेटिकली लोकंर सोशल वैल्यूज बढ़िबो लोकंर उन्नति हम तो यही जिनसा आम आदमी पार्टी कहूँ जार फलस्वरूप कि आम एपर्यंत भी जापरूँ जे लोकों कौन आप पैसा अच्छे आप पाखे सपोज मुझे कथा कहि आप पैसा अच्छे आप गोटे गाड़ी किन पारे किंतु गाड़ीटा पुणी मेंटेन करवा दरकार ना नहीं मेंटेन न करें कौन हम खराब हम पुणी गाड़ीटा किणवे केमती पैसा कौटू आस तो यहाँ गोटे बहुत बड़ विषय। तो जदि आम कहवा पुरी रे डेवलपमेंट कहले कौन सब हबार अच्छी जोटा कि साधारण लोकंर आवश्यकता अच्छी आपको केमती देखुछ? देखो आम प्रथम से कथा कहली पुरी रे सबुठ गोटे बड़ जिनस पुरीर पॉपुलेशन पुरी विधानसभा निर्वाचन मंडली कथा कहूँ ये पाखापाखि 2.5 लाख वोटर तमें अप्रोक्स पॉपुलेशन 3.5 लाख प्लस रही 3 लाख 3.5 लाख तो एडा बड़ पॉपुलेशन को जदि होल्ड करने को आज पर्यंत गोटे भल हॉस्पिटल हो पारानी ये बारंबार गणमाध्यम आपने देखते एवं रिसेंट भी देखो मानसिक कौन प्रकार डॉक्टर ना हृदरोग डॉक्टर ना स्नायु भित्तिक डॉक्टर ना तो गोटे बहुत बड़ समस्या रोग कौटी नहीं केवल प्राइवेट हॉस्पिटल को जब आप जी आप 60 किलोमीटर दूर को जावाक पड़े गोटे गोटे कॉमन डिजीज भी आपको लंबा लंबा लाइन रे ठिया पड़े यहाँ कौन डेवलपमेंट। द्वितीय जदि आम पुरीर शासन व्यवस्था पत्र कहवा आज पर्यंत पुरी रे गोटे सुप्रीमकोर्टर निर्देश है जे मंदिर गोटे स्वतंत्र कारण जेहेतु श्रीमंदिर विषय वस्तु गोटे बहुत संवेदनशील विषय वस्तु गोटे स्वतंत्रतार अधिकार रहा कथा आज पर्यंत राज्य सरकार गोटे स्थायी पूर्ण शासक गोटे आनीपारे ना
এটা এটা ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ରୋଜଗାର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜିକାଲିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଥ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିବେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବରା ଦୋକାନ କରୁଛି କିଏ ପକୋଡ଼ି ଛାଣୁଛି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ କରୁଛି କିଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଏଜେନ୍ସି କରୁଛି ଆଉ ଦ୍ୟାଟୁ ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଏଇ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟାକୁ ପଛେ ଟୁରିଜିମ୍ର ହବ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାର ହବ୍ ହୁଏ ତାକୁ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ କଲେଜଟି ନାହିଁ ଏସିଏସ୍ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ସେମିତି କିଛି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି ଯେଉଁଠିକି ଭଲ ପିଲାମାନେ ସେଠି ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ ରୋଜଗାର ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ ଆଜିକାଲିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ହେଉଛି ତା ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଲୋକଟେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଋଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ପୁରୀରେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଜିଡିପି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରୋଜଗାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ରୋଜଗାର ମିଳିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କହିବା ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଥିଲେ ଏମଏଲଏ ଆଉ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ମୁଁ ହୁଏତ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ମୋର 2-3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଧାୟକ 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧ୍ରୁମ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ବହୁତ ଦିନର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ସେ ସେଠି ଆସିଥିଲେ ଲୋକ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁକା ନା କିଛି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ କ'ଣ ସତରେ ସେ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଧାୟକର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଧାୟକ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁକା ବହୁତ କିଛି କରିଛି ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କେବଳ ସାଲିସ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ସାଲିସ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଘୋଷଣାନାମା ଯେତେବେଳେ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦିଆଗଲା ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କର ହଟିଗଲା ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଦୁହାଇ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଚେହେରାର ପଛପଟ ଅନ୍ଧାରଟାକୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇ ଦେଇପାରିବେନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟେ ବିଧାୟକର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅଟୋ ନଗର କରିବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଅଟୋ ନଗର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ କଥା କହିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆଜି କହିବ କାରଣ ସେଇଟା ବିଧାୟକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଆମେ ମନେ ପକାଇବୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 2019ରେ ତାକୁ ବହୁତ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ହସିବେ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ୟା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଲା। ଏଇ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବି ଏଇଠି ପୁରୀର ଜଣେ ପିଲା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରବାରରେ ଗଲା ଏଇ ସିଦ୍ଧମାବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲାଟି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ପଟେ ଗଲେ ନା ସିଦ୍ଧମାବରୀ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁକା ଓ ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆପଣ ସେଠି ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଅଛି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଭେଟ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତାର ମାପଦଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରପୋର୍ଟର ବିଷୟ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସରକାର ତ ଗୋଟିଏ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ହେଲା। ହଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଡ଼େ ନାଟକବାଜିର କଥା କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଉସ୍କେଇବା ଆଉ ବେରୋଜଗାରୀ ମୁଦ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବାର ମୁଦ୍ଦା ଲୋକଙ୍କର ପିନ୍ଧିବାର ମୁଦ୍ଦା ତାକୁ ହଟେଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଲତୁ ଯୁକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଫାଲତୁ ଯୁକ୍ତି କହୁ କେବଳ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନେ ଥିବ ସେ ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୀତ ଗାଇକି ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁକା କେତେଟା ଲୋକଙ୍କର ସେଠି ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିଦେଇଛନ୍ତି କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ହେଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ମିଛର ଆବରଣ କହିକି ଆପଣ ଠକି ଦେଇପାରିବେନି। ପୁରୀ ଲୋକ
बहुत भल लोक हृदय बहुत भल मन खोला कारण आम जगन्नाथ ये खाइबार देवता आम कहूँ कि सी सब पेट पूरी था मनुआ ठाकुर आमर जदि मन पाई था आम सबकि दे पारू। ଯଦି आम आदमी पार्टी आगକୁ आगामी 5 वर्ष ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାहे? सबुठ गोटे बड़ जिनस जहाँ भी आपको प्रथम कहली जे वर्तमान समस्त बुद्धिजीवी आरंभ कर समग्र भारत वर्षर समस्त नागरिक वर्तमान गोटे आशंका कर आगामी दिन में गणतंत्र आ भाजपा जो भाव में प्रतिषेधकमूलक भाव में राजनीति करुच्ची कारण ताहा अलग राज्यर सरकार को भांगारे हुए विभिन्न सांबादिक मान को डरइबारे हुए सबुथ फेल तो यही सब तार लुचेवाईका जो भाव में से नीति अवलंबन करुच्ची ताहा निश्चित भाव में आगामी दिन में यह जोरदार विरोध हवा दरकार कारण जदि प्रकृत में जदि देश में आम शासन व्यवस्था जदि सठिक भाव में न चलो ताले भारतवासी भी केबे खुशी रही पारे तो यहाँ मूल मंत्र से आम आदमी पार्टी विगत दिन जो केस आपण मैंने शुणुंट जे घोटाला करिछि जणे ताकू समस्त दिल्ली जो मद दुर्नीति कथा जो कहुच्छी तार समस्त टंका जाइछि भारतीय जनता पार्टी अकाउंट किंतु दोषी साब्यस्त होउछि कि ना अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल सबुठ बड़ जिन देखो आज लोकों पाखे इमोशन रे आज समस्त पहुँची जे जो लोक शिक्षा दिल्ली स्कूल काम कला जो लोक दिल्ली हॉस्पिटल काम कला आज से लोक भितर पंजाब रे आज जो जिन पंजाब आज जमी भाव में डेवलपमेंट करा तार उदाहरण स्वरूप है अरविंद केजरीवाल का आदर्श आउ तार आम आदमी पार्टी जो नीति शासन नीति तो ताकू नरेंद्र मोदी सरकार ताकू हजम कर पारना आउ से ही आज अरविंद केजरीवाल को आज जेल भितर पूरी दी जाए आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया चेष्टा चलती आदर्श कथा कहते अरविंद केजरीवाल तार पूरी ऊपर कौन इफेक्ट देखो पूरी मुझे जमी कहली पूरी एक ऐतिह्यस्थली पुरी रे एठी लक्ष लक्ष पर्यटक आसुछंती पुरी एक आगामी दिन में गोटे बिजनेस हब हवा जाऊँगी गोटे टूरिज्म हब हवा जाऊँगी गोटे स्पिरिचुअल टूरिज्म जोटा को मैं कहूँ तार व्यवसायिक केन्द्र हवा जाऊँगी किंतु ए सबूर सत्वे ताले पुरीर यूथ माने बेरोजगार कहीं क्वेश्चन उत्तर किए दब आज जदि आम पाखे सबू अच्छी ताले आम समस्ते खुशी कहीं ना आज समस्त रोजगार कहीं कमीगला आ समस्ते आजिकल गोटे कमन पीपुल बर्तमान पे जी एठी जो महाविद्यालय गुड़ाक अच्छी जो मानकर से पास आउट होती से चाकरी करने बाहर कहीं चली जाऊँगी पुरी रे कहीं से चाकरी कर पारना तो यहाँ गोटे बड़ समस्या पुरी रे पाखापाखि 5000 उठा दोकानी अच्छा आज पर्यंत थैथान पेगा सरकार गोटे कौन प्रकार स्थायी थैथान पेगा किसी करें ना तो तार जवाब दब किए एठी एत बड़ मत्स्य केन्द्र आपंकर सुविधार अच्छी आज पର୍ଯ୍यंत से जिन डेवलपमेंट कहीं हो पारानी आज प्राइवेट स्कूल बर्तमान पेगा घन घन भाव में बढ़िबार चलती तार माने छात्र छात्री संख्या बढ़िबार लगी पेरेंट्स भी चाहते प्राइवेट स्कूल को जाऊ किंतु व्हेयरएज गवर्नमेंट स्कूल जो फीस कम जोटि भी फीस ना माने कहे गले पाठ पढ़ा समस्ते चाहते इंफ्रास्ट्रक्चर खाली तो 5T खाली कहीदेले कौन हम जदि शिक्षार मान ना बोली आज पिला पठाऊना पेरेंट्स मैंने आम आदमी पार्टी से जिन धारा चेंज कराया चाहिए हस्पिटाल एठी पूरी हस्पिटाल गोटे हृदरोग गोटे स्नायु रोग गोटे डाक्तर ना आपण मैंने लगातार सब विषय गोटे सुपर स्पेशलिस्ट गोटे हस्पिटालिटी ना गोटे पर्यटक जो आहत हो डाक्तखाना गणा जाऊँगी ट्रिटमेंटर सुविधा ना तेणु ये सबूर विषय नहीं कि आम आदमी पार्टी लड़ब आ सबुठ बड़ मुद्दा है करप्शन पदक्षेप कौन सब देखो पदक्षेप जी आम आदमी पार्टी सरकार जिते बड़े भी है प्रथम काम है करप्शन विरुद्ध रे जो माने आलिगेशन रे बा जो माने एथरे स्वतंत्र भाव में धरा पड़े यदि प्रमाण हम ताले सेमानक ऊपर कठोर रु कठोर दंड विधान करा जिवो जेमिति कि करप्शन को आम हटेबा चाहूँ आ करप्शन ही सबुठ बड़ बड़ मुद्दा करप्शन है कौन ये सब हो मु तार उदाहरण स्वरूप आपण आउ थे कहूँ चाहूँगी गोटे कंट्राक्टर को जिते बड़े फोर्स करा तुम 40% कमिशन दब सपोज गोटे गोटे कामर दाम 1,00,000 टंका सी जब 40% कमिशन जब इंजीनियर मानक दब ताले से 60,000 टंकार केमी रास्ता कामटे कर तार तो पुणी प्रॉफिट मार्जिन अच्छी सी तो 5,000 10,000 रखा तो 50,000 टंकार केमी तेणुक यार बड़ मंत्र है करप्शन तर लोकंर मुद्दाटा ही से लोक बुझा दरकार जे आम आदमी पार्टी सरकार आसले आम से जिनटा करूँ तेणुक यार पूर्व अनेक उदाहरण अच्छी आम करप्शन बंद करूँ लोकों सहित लड़ीचु ऑप्शन सहित लड़ीचु तार फलस्वरूप आज हम पूरी देखुं किसी किसी कम
ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ତ କ'ଣ କହିବା ଆଗକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ କିଏ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ହୁଏତ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେବେ ସେ ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ। ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଯୁବା ପାର୍ଟି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ପୁରୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁକା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଯିଏ ପୁରୀର ଲୋକ, ଯିଏ ପୁରୀ ମାଟିର ଲୋକ, ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍। ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭିଜନାରୀ ହେଇଥିବେ। ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝୁଥିବେ, ଏଠି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝୁଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକର ପକେଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ, ପକେଟ୍ର ଓଜନ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ସବୁର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିଛି। ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀକି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକାଲ୍ 18 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ।